Dámy a páni, musím povedať, valná väčšina vedľajších questov v tejto hre dosť dobrých. Povedal by som, že bolo z tých vedľajších questov tak 20% cca vedľajších questov, ktoré boli pomerne nudnejšie. To musím aj ja priznať, ale valná väčšina z nich ma docela bavila. Ovšem táto várka vedľajších questov, ktorá je oficiálne pred finále, je úplne iný level, pretože ako naozaj tieto vedľajšie questy vás prinútia sa tak troška zamysleť nad vecami, zamysleť nad tým svetom a možno aj nad našou realitou a zároveň sú hrozne ako zaujímavé, proste jednoducho. Každý má svojím spôsobom nejakú zaujímavú stránku. A v poslednej epizóde sme spravili teda questy, ktoré boli tam vonku a teraz nás zaujímajú questy, ktoré máme priamo v hideaway, takže poďme sa na ne pozrieť. Áno. Čo potrebuješ, kamaráde? As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. Aha. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Chápem. So you happy to oversee the boys' test then? No, my máme totižto veľa vojakov v týchto našich kurzbreakeroch, ale nemáme príliš veľa scoutov. Preto sa vždycky spoliehame na Gava. Tuto je jeden kurzbreaker, ktorý sa chce stať práve scoutom, takže vec je, že ho pôjdeme otestovať. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. OK, takže vyzerá tak, že pôjdeme do Northreachu, kde práve tohto nového scouta otestujeme. Pretože my s Gavom máme skúsenosti, otázka je, či tam bude teda aj Gav alebo nie, ale... Mohli si vybrať niekde bližšie, to rozhodne mohli. A potom Vivien s nami mala niečo, ona je totiž to asi docela stále v prdeli z toho, že prakticky jej krajina, impérium je úplne zničené. Že jo? Hlavné mesto je úplne v troskách. Potom, čo sa tam vybavil ten nový Mother Kryštár. Ona chce nejakú knihu od nás vlastne, že jo? You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. Okay. Čo I potrebuješ? spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but... But perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you, but this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Táto kniha, ktorú predu hľadáme, je práve kniha, ktorá ju dala na dráhu práve toho, čo tu robí pre nás, že jo? Vivien, a jej dôležitosť nemôže byť spochybnená. OK, zaujímavé. A Harpokraát by nám mal viac vedieť povedať o tom, že kde tá kniha je, pretože pre je to zložitejšie. Joshua, čo ty, kamaráde? Clive. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. Nehovor, že nič. Nothing. Čo máš za problém, brácho? The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Undyingové našli nášho otca poslednú vôľu. Kind enough to drive out the Imperials. The Undying took the opportunity to recover what relics of the duchy yet remained, and in the process of doing so... takže nejaký list od otca. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but... Ono sa nami chce ísť do tábora práve vypočuť si ten posledný list od otca. Spred skoro 18 rokov, že? Very well. I am ready to leave when you are. Takže sa tam pravda, že stretneme s Joshuom. By the way, dámy a páni,
Momentálne v tejto chvíli, kedy nahrávam túto epizódu, neviem teda kedy vyjde, ale keď ju nahrávam, stále je kanál v problémoch, takže jestli sa môžete pozrieť do popisku videa, kde je celá situácia vysvetlená a kde je možnosť ako práve kanálu pomôcť, budem vám veľmi, veľmi vďačný. Ale aby som ďalej nezdržiaval, poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalšieho. V prvom rade tu máme Doris, našu veliteľku kurzbreakerov. By all means. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. Jej stará pani Something else. jej poslala list. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point, and it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless, bearers no one would miss. Oh. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Walud, I can't let those bearers die in their Takže vo cells. Walúde máme nejakých bearerov, ktorí sú v celách samotného mesta alebo niekde v nejakom väzení. OK, tak pôjdeme spolu. A ona ich chce oslobodiť. Tá je stará majsterka, ktorá obchodovala s bearermi. Tak tá jej poslal list spolu s odkazom, že našla miesto, kde je uväznených veľa bearerov. Otázka je, či jak dlho sú tam, či tam vôbec z nich ešte niečo bude, či sa nezmenili nákašikov dávno. Chadwick, another of my former master's protégés, a gifted soldier and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. A plus je tam niekto veľmi dôležitý pre Doris. Niekto, kto spolu s ňou práve slúžil jej bývalej pani, najbližšie k jej rodine. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Takže toto zoberieme a rozhodne to pôjdeme potom pozrieť. Vyzerá to tak, že znova si zacestujeme po celom kráľovstve, dámy a páni. No dobre, čo tu ešte máme? Do prdele tu je hrozne veľa questov. Ale to je nice, pretože ja si osobne myslím, že všetky budú dôležité a všetky budú hodne dobré. Myslím, že túto finálnu sériu jakoby questov si nechávajú špecificky na finále, že jo? Three's Company. Clive, my boy! Rutherford informs me that we owe you our thanks. Hadn't intended for you to get involved, but such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. Ja som pomohol tomu jeho sluhovi, tomu Rutherfordovi, jak sa volal. The realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly. On chce stále proste priviesť poriadok do celej ríše. The challenges that face us are many. Nelen do Rozárie. Chce pomôcť úplne všade. Key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes, but such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together... Skrátke, keď Storm nebude stáť spolu, tak padneme. Ako chceš vôbec začať s tým ich spojiť všetkých? As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together, but I do know someone the High Commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel, jo, to sme videli v tej ukážke, že? I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more capable. Literally. And as luck would have it,
I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. Jo, takže ten jeho kamoš Havel, ktorý je veľmi schopný väz armády, Havel has always been a man of chce hovoriť najprv so mnou, predtým, než sa s nami dá dokopy. And he has certain qualms about clasping arms with, well, with an outlaw. Takže ho moc nevoní, že by sa mal spájať s zločincom ako ja, že jo. Takže ho musí najprv vidieť na vlastné oči. Musíme si spraviť očkovú hojak, keby, že jo. As long as chaos reigns, we will never build a better world. I'll do whatever it takes. And if the field marshal wishes to speak with me in person, then so be it. That's the spirit. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. Excellent. Thank you, Uncle. No, thank you, Clive. Ty vogo, tak to bude zaujímavé. Pôjdeme sa vlastne stretnúť s takým tým najschopnejším velotelom, ktorý v ríši zostáva, že jo. Dobre, to by sme mali a teraz viete čo, keď už som tu, tak by som mohol ísť za Harpokratom, ktorý by mohol viac vedieť lokáciu tej knihy. Pretože ona samotná Vivian hovorila, že je to zložitejšie, takže som zvedavý. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Harpocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Je to tak? Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would Executory to nedovolia. Executors. Čože? Coveters of secrets. Skrývači tajomstiev. Jaká organizácia. And intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement Pravá of história a tale which could overturn the established order otroctva were it ever to Bérerov. be widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Pretože je to tajná organizácia. Preto si o nich nepočul. Sú super secret naši. In the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Takže super tajná Illuminati organizácia, to znamená, že sa tak jednoducho nedozvieme, kde sú. Was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Čože? Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend, well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Yes, I have heard naught from him since the skies Takže má nejakú spojku veši, ktorá by mohla vedieť viacej o týchto exekútoroch? Has turned, but though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. Takže on má možno ten jeho kamarát jednu kópiu z týchto kníh. Možno, že sa stretneme s exekútormi tam. I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit. Dobre, takže máme možno aspoň nejakú teoreticky ako ťahátko, nejakú možnosť stopu, kde nájdeme našu super tajnú knihu exekútorov.
A stavím sa, že sa tam nabehnú. Stavím sa, že v sekunde, keď ju nájdem, tak tam nabehnú tí exekútori a budú akože kamo, daj to sem. A ja budem akože hej, teraz vám vyklepem mrdlíte s týmto gigantickým mečom. No počkaj, ale čo je toto tu? Táto trojka. Torgal si v pohode? Čo sa deje? Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. Jo, to je pravda. Odkiaľ to má? Od Sida. The day brought him home. Oh. That long ago. And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? Čože? On si ohryzoval nohu. Like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. Oh. I reckon what he was looking for was you. Keď chceš to železo preč, tak musíš nájsť to, čo hľadáš. Let's get that thing off you. To teda trvalo, hej. Počkaj. Doesn't sound like you want Jo, neznie to, aké by to chcel dať dole. Podľa mňa je to jediné, čo mu pripomína Sida, že? Je to tak? Spomienka na toho starého smrada. Torgal proste zdrhol a akože pod za mnou. Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on. Pre som jeho dobrá kamoška, len preto, že odvráva jak vy ostatní. Vždycky môžeš počítať s tým, že Charon... Vždycky môžeš počítať s tým, že Charon proste sa pošle do prdele. Kam ide vlastne Torgal? On nás niekam vedie. Jasné, tak za Torgalom rozhodne hneď pôjdem. Ale chcem tu pobrať úplne všetko, pretože valná väčšina tých questov proste jednoducho vedie von, že jo? Vedie niekam mimo. A by the way, otvorilo mi tu nové hunty, takže máme zároveň nové hunty, na ktoré sa môžeme pozrieť. Čo vy traja smradi? Sid, you have to help us. With what? Čo ste sa skurva rozobrali? You didn't take a part in the contraptions, did you? No. Well, yes. But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Middledol. She's been acting strange. Čože? Mid sa chová divne. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stonehenge. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Jo, to povedali tí praví, ktorí rozoberajú jej váhy, boha. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, Mali you sráči. could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Middledol back together? She seems really sad. OK, ja sa postaram o Mid. Go and see if I can cheer her up. You do that? For us? Jasné, vy malé hovada. Dungeon. Je vo svojom dungeone. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Jej dungeon je prakticky dole jej pracovisko, že jo, takže to je v pohode. Tak, ukáž, kde je jej dungeon? Jo, tam dole, jasné. Midin dungeon. Podľa mňa nás požiada, aby sme s ňou išli k hrobu jej otca. Ona tam stále totiž to nebola. Podľa mňa sa toho obáva, podľa mňa sa tam nechce ísť. Čo? That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! Čo to meleš? Distance here to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, Jo, ona chce, aby Enterprise lietala. What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you.
Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? Ježišmarja, ona fakt chce spraviť vzducholodej. It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about Jo, it. presne tak. Oslobodíme But they relied too much nebesia on pre magic. nás. And see where that got him. But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand... Ježišne, ona nás zase zanese do nejakej... First, I'll need oil. And not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. Ty See if I vole. can't find this bone while I'm there as well. No dobre, tak sa máme ešte porozprávať s kurzbreakerami, pretože by mohli vedieť, že kde sa nachádza nejaká podpora, ktorej kosti potrebujeme, jo. Čo ty, kamaráde? Sid, may I have a moment? Jasné, momentíček môže byť. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. Herman. I've been with the Curse Breakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will Počká, on chce ísť do Ashu za každú cenu? The lands across the Narrow are too dangerous. Je to tam príliš nebezpečné. Men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Potrebuje niečo získať, niečo dôležité. Raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our No, doslova ich tam mučili a vychovávali ich od malička perfektných kurzbreaker vojakov. Of the last king. I can't imagine. I lost so many. A on sa tam chce vrátiť do tej... do toho siročinca, že jo? But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured. Jo, takže tam majú nejaké záznamy, jasné. Every death logged with meticulous care. Sid. Ja mu tam nemôžem dovoliť, aby tam išiel, oni by ho tam zabili, ale ja preto rozhodne môžem ísť, že jo. So that my brothers and sisters might live on. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Badbach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. No dobre. Takže vyzerá, že máme prakticky všetko zobraté. Teraz sa ešte musíme stretnúť s nejakým kurzbreakerom tu a zároveň ešte s Dogesom a zároveň sa musíme ešte pozrieť na hanty, ktoré sú tam vonku. Pretože vyzerá to tak, že nejaké ďalšie dva nám tam pribudli. Takže to je ďalšia vec, ktorú chcem spraviť. Ale najprv teda... Jo, tu by mali byť niekde kurzbreakery, ktorí mi povedia viacej. Tak ukáž. Viete niečo o tom vy parchantíci? Ty napríklad. Alright, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. Adamantoid.
I don't know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Karava. Nejaký prastarý adamantois. Left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. Dobre, takže máme nejakého prastarého adamantoisa a nektár, počúvaj sem ty. Čo tu máme nového, Čo tu máme nového? Takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu určite nejaké nové hunty. 2 dokonca, Ačkové. Knight of Splendid Heart, Penitent Gate Sambresk a Cape Osiris. Cape Osiris a Penitent Gates. Troška, tak sa hneď na to pozriem, aby som na to nezabudol. Penitent Gate a Cape Osiris. Ja myslím, že Cape by mal byť tu niekde. Cape Osiris, ok, to je tu, jasné. A Penitent Gate je... Penitent Gate je tu. OK, dobre, takže obidve máme. No a teraz ešte ideme za, pravda, že našim kolegom Torgalom. A potom sa pôjdeme pustiť znova do krajiny. Pôjdeme to tam všetko popozerať, čo potrebujeme získať a uvidíme, jak to dopadne, hej. Torgal, kamaráde, čo nového? Kde ma bereš, chlape? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless... You've already given me one. Back on the rear deck, you were looking Pozeral sa k Rozárii. Toward Rosaria. Why don't we try the rookery? Okay. I haven't been to the island in almost 20 years. Nebol som na tom ostrove skoro 20 rokov. The port is older then. Fingers crossed the old mooring is still there. No dobre, vôbec netuším, kam ideme, ale niekam ideme, dámy a páni. A tým pádom tu máme všetko hotové, teda ešte jednu vec, ktorú idem spraviť. Idem sa pozrieť na tú sweet reputáciu, ktorú tam mám, pretože by tam mala byť nejaká novinka, ktorú dostaneme. A zároveň potom by nám to... Hej, ja myslím, že už moc z tých reputácií nedostaneme. Ja myslím, že tento stupeň a možno ešte jeden nejakým zázrakom. Welcome to the Patron's Whisper. OK. Is everything we've received and everything promised? Posledné dva. Genji Glows. There you are. All done? Genji Glows. Čo to je do prdele? Bude nejaký špeciálny gear. Genji Glows. Increase damage dealt to enemies. By 5%. Jako o 5% celkovo zvyšuje damage. To je hodne dobré, úprimne. To si asi dám. To je hodne kruté. Ty vole, začínam mať úplne, že top výbavu. No dobre. Takže, ja by som povedal, že najprv poďme za Torgíkom. Tu je dvojka, tu je... počkajte, aiming high, to je čo? Ja neviem, poďme najprv sem. Poďme najprv k týmto dokom a potom uvidíme. Potom uvidíme, čo dále. Quest destinácia. Počkajte, aiming high je... Čo? Niečo som tu našiel. Ja počkaj, to je ten olej! It's oil. Ja tu mám získať 3 oleje, alebo 2 oleje? 2 myslím. Dobre, takže olejky máme, to bolo premid, že jo? Tuto už hore nič nového. No a tuto pri Port Isolde sú Cypress doky. Kde chce ísť z nejakého dôvodu Torgal. OK, Torgi, tak poď. Pozrieme sa na to, čo to tu má chlapec. Zoberiem bedínku, why the fuck not, Sherpfangy, super. A počkaj, my možno niekam budeme aktuálne cestovať. Na nejaké úplne nové miesto, jo? Kam nás Torgal bere. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy.
To skús Torgalovi ešte raz povedať, pokúšať do hlavy jej. I wasn't being serious. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. Sure? We won't be long. Takže budeme mať taký us time, ja a Torgal, jo. Taký náš spoločný čas na člnku. Kde to vôbec sme, hej? Počkaj, kde to sme? Aha, úplne nejaká nová lokácia, hej. Rúkery. Čože? Počkaj, tu bola nejaká naša pevnosť. To bola nejaké naše tajné miesto s Torgim. Pravdepodobne aj s Joshuom by som povedal možno. Here we are. This was our hideaway. Náš hideaway. Wasn't it, Torgal? Mňa ma zaujímalo, jak ten dostal Torgala, hej. Ale ten vyskočil určite. Sa premenil na Fenrira a proste spravil, že whoop. Malý Torgal. Ten je tak cute. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? Čo to je? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Toto je všetko z hradu a z Fénixovej brány. You bring these here. Ty si to sem doniesol? Torgal? My sparring sword. Jeho cvičný meč, jo. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Torgale best bojo. Thank you, Torgal. Torgal ho hľadal celý čas, po všetko, že dostalo v Fénixovej bráne. 13 rokov. Super cute Torgy. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Tak si to zobereme, nech nezabudnem ani ja. To bolo hrozne dobré. Tieto posledné vedľajšiaky sú skvelé, ako úplne každý jeden z nich zatiaľ. Každý jeden z nich je skvelý, fakt že jo. Kam ide Torgal? Čo by chce ešte ukázať? That's not the way back to the boat, Torgal. Alright. I'm coming. Nie je to cesta späť k boatu, pretože Torgal nechce, aby sme išli späť k boatu. Myslím, že viem, kam ideme. Jo. Takže tu bude takýto krásny výhľad. Na hlavné mesto. Si nejaké ich spoločné obľúbené mestečko, kde boli? Zablada, že jo? Hrozne ma mrzí, že táto hra nie je true otvorený svet. Pretože tento svet vyzerá fakt magicky. Naozaj by som si užil, keby to bol true otvorený svet. Ako pravý. We wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow.
Come on, Torgal. Let's go home. Jo no. Spomienky na milosť, ale Storgal, teraz sa ide doms. Quest kompletný. Získali sme experiency, nejaké tie spomienky s Torgalom a... Torgal attack potensio, že keby som to dal, tak Torgalovi to zvýši proste útok, ja sa nechápem. To je niečo, čo úplne ja zase tak nepotrebujem. Torgal je good boyo, ale... Nie je to úplne... OK, tak, sme pripravení. Dobre, teda v tomto prípade, v tejto časti mapy máme všetko, takže kam ideme? Ja by som povedal, že ďalšia cesta vedie do Sambreskue. Ne to nedám, no to znie tak hrozne... Počkať, čo? Jo, travel to obelisk. Mne to znie proste hrozne tak francúzsky, takže Sambreskue. No, tuto máme teda vyskúšať nového skauta. Jo. Testovať nového rekrúta, jo. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. Ember. At your service, Master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gau? Gau mu zachránil život, jo. No magic, no support, just one man and his nose. Came and sniffed me out. Vyčmuchal ho. What one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's savior, just like Gav was mine. Takto Gau motivoval, jo. I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine Cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. Čože? Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. Pôjdeš šlohnúť nejaké rekordy, jo. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing a logbook. Má sa presníkovať do stráženého outpostu a ukradnúť záznamy. Determine a point of entry. Create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. OK, Ember, prečo má taký pocit, že ho pôjdeme zachraňovať, prdel? It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. Takže ja pôjdem za ním a budem sledovať, či náhodou niečo neposere, že jo. Ale ako vyzerá chalan docela zapálený a hodne motivovaný od Gava, takže ja reálne dúfam, že mu to vyjde a že sa mu splní sen a bude z neho veľký... Raptora nechcem, fuck off Raptor. Počkaj, tam dole je ale... Korl. Ty vole, toho Korla by som možno chcel seknúť. A to vyzerá na nejakého špeciálneho Korla toto, hej. Nejaký čierny Korl. Čo si zaš ty, hovado? Matagot? What? On mi zdrhol z rany znova. Ja tak neznáš, aké to spravia. Okej, poď sem, Matagot. Ja to zmatagotujem na druhý svet. Wow, hej ty sviňák. Počkaj, to mi nevyšlo? Oh boj. Vyzerá tak, že nie, ale Matagot ide dole. OK, Bahamut! Aj dole. Dobre, získal som niečo zaujímavé.
Coral Whiskers. Ok, to je zrovna vec, ktorú som nutne potreboval. Ale nevadí. Vy serte si, nič nechcú. Ježišmaria, tam sú tí. Tam sú folení, že jo? Alebo, jak sa im hovorí, echá, myslím, že sa im hovorilo. Ako folení sú tá civilizácia, to sú echá, že jo? Tak, ukáž. Prej možno, že naozaj je pripravený. Zrazu ten výkrik, no, tak možno není. Á, big boy. Až tak si sa posral, jo? Then run, bitch! If you want him, you'll have to go through me. Žiadne také hovno. Skús to znova. Wow, ok, dobre, vyšlo ti to. Tentokrát. Neskúšaj to ešte raz, baby. Krásne som ho vyparíroval. Užívaj Garudu. Žiadne také hovátko. A teraz si užiješ, baby. Jednu ti natankujem. Bum. A bum. Rip. Rest in pepperoni, kamaráde. Rest in pepperoni. Dragon Talon som dostal. The end. Ember, are you? A? Kde Ember? Ember be like, Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Ember be like, fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No, zaujímavé, či získal svoju či získal svoju... tie dokumenty, alebo ne, hej. Som zvedavý, jak to celé dopadne. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction. Jo, nevieme ani kam zdrhol. Mysleli sme, že ho nájdeme tu. I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like... The right man for the job? Počkaj, on s tým určite vyjebal. I believe this is the logbook you Ty vole, on s tým vyjebal, on naschvál nás tam narafičil, aby sme zabili toho Avelisa. Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you there, Nazaire. And he did it all on his own. Čuráci, vole. He did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. To je sráč malý, ty vole. Yes, Sergeant. Ale ako sedí to, hej, chce robiť scout, a to sú scouti, že jo? Malí vychcánci, ty opredele. Ale jo, to bude hodne easy decision, to bude hodne easy rozhodnutie, kamaráde. Proste ho bereme, čuráka. No dobre. Tak, tým pádom toto by sme mali. A ja rozmýšľam, že si dám obidva tie hunty, ktoré tu ešte máme, lenže... Problém je, že obidva sú docela ďaleko a obnášajú hodne veľa cestovania. Alebo ne, hodne veľa. Ona sa tá mapa zdá hodne veľká, ale není. Hovorím, toto je dôvod, prečo... Tento svet je hrozne zaujímavý, ale príde mi hrozne využitý a prázdny. Čo by som chcel je, aby tento svet bol pretvorený do svetu Elden Ringu. Predstavte si tento svet, tento high fantasy svet v pravom true open worlde. A proste jednoducho s zaujímavými vedľajšími lokáciami, s vedľajšími dungeonmi a s takýmito vecami.
Príde mi, že ten otvorený svet a ten svet tejto hry je proste hrozne underused, hrozne nevyužitý a hrozne slabý. To je jedna vec, ktorá mi príde. Bohužel. No dobre, takže teraz ideme vyzerať týmto smerom. Tam je dokonca jedna väža, ktorú som už videl niekoľkokrát, ale nikdy som na túto stranu nešiel, pretože nikdy ma sem neposielala hlavná úloha, ani žiadna vedľajšia úloha. No a vyzerá tak, že teraz nás sem posiela chvála Bohu Hunt, takže idem sa na to pozrieť, čo tu nájdeme. Čo nás tu čaká, čo nás tu neminie. Jako ten svet je fakt krásny, ale hovorím, jako... Nič v tom není, to je ten problém. OK, toto je tá lokácia, ona je troška ďalej ešte. To je nejaká ako väža. Reálne v nej nič nevidím. Takže podľa mňa tu nič zaujímavé nebude, ale tuto na tom útese za ňou, to už je troška iný prípad. Tam vzadu niečo vidím. Čo je toto tu? Akašický Avlis. No mistakes. Akašický Avlis mi troška nandáva. What the fuck, veď som to... Okej. Teraz mu navalíme. Akašický Avlis sa dáme rýchlo dole. Ja neviem, čo na tomto mieste presne má byť, hej, keď mám pravdu povedať. Dobre, dorazíme to normálne. Prejby Cape Osirie. Je to ono, že? No, jestli tu je niečo... Počkaj, toto je nejaký ten triál obyčajný. Toto ma nezaujíma. To je chronolit. Jako teoreticky to tu môže byť hoci kde v tomto cape, že jo? Možno, že som to myslel. Ja neviem, čo tu presne má byť, ale... Ja neviem, čo tu za Hunt presne má byť, ale prejsť niečo má byť, ale... Jelikož tu sú dragoneti, tak by som povedal, že ne tu, hej. Počkaj, že by tu? Niečo tam je predo mnou. Ok, niečo tu rozhodne predo mnou je. Neviem, čo to je, ale niečo tu je. Hello, to budeš ty, že? Jo, to bude ten lič, ty vole. Ja tých ličov tak nenávidím. Ok, tento by mohol byť problém. Princ smrti. Ličovia sú nepriatelia, proti ktorým neviem doteraz poriadne bojovať. Shit. To som nechcel. OK, naklepal som mu, ale on mi teda ubral docela dosť. Wow! Úhyb na poslednú chvíľu. Úhyb na poslednú chvíľu. Toto chcem zrušiť čo najskorej, boys. Tohoto blbca chcem zrušiť čo najskorej. Jako tu sa s ním aj nebudem hrať. Tomu ubereme čo najviac, čo to pôjde. Jako podľa mňa nepôjde na tento zjeb, ale potom možno. Come on! Garuda! Okej, neubral som úplne moc, ale nevadí. Oh shit. Pekný pokus. Come on! Á, do prdele, Soul Harvest.
Kamaráde, ten ide bomby! Ty pičo, ten je fakt hustý, ale je dole! Garuda, come on! Dobrý pokus. Wow! OK, come on, ešte jeden teleport. Dobre. Come on, naložíme mu! Žiadne také hovado. Je dole! OK, teraz to bude jednoduché. Dorážačka. Get fucked. Krása. Notorious Mark Slain. Oh yeah. To bolo hodne dobré. Level up. Životíky. Hell yes, a všetko ostatné. Dark Steel. Jedna z vecí, ktorú potrebujeme. Ja možno reálne dostanem to. Ok, 2 gily. No a ďalší týpek je tu. A toto by mal byť dokonca dragún. Toto by mal byť dokonca dragúnsky boss, dá sa povedať. Dragúnsky hunt. A vyzerá to tak, dámy a páni, že možno nakoniec ten super meč dáme dokopy. Využijeme ho aspoň na finálny stret s tým. S Ultimou. Oh yeah, to by bolo cool as fuck, keby sa to podarilo. Ja jeho valnú väčšinu mám, myslím, že už jediné, čo musím získať Orihálkum. A potom by to malo byť vegetné. Takže teraz šuby do presto na druhú stranu. Oh yeah, tam je predo mnou, už ho vidím. Počkaj, ale predtým ešte na mape zruším ten marker. Máme ho pred sebou, dámy a páni. Ačkový rank Dragoon, ten vyzerá husto, hej. Nazdar smrade. Knight of the Splendid Heart. Rank A. Tak, poď kamaráde. Pekný Mirage dive. Ten Mirage dive som už niekde videl. Oh. Wow, ten má troška. Ďalší Mirage dive. Zdrháme. Ty vole, z toho posledného nezdrhnem. A ideš dole, kamaráde. Čo bude teraz? Haha, dobrý pokus. Ďalší Mirage dive. To som čakal, ale blbečku. Kamaráde, keby takíto dragúni boli cool vo Final Fantasy 14, tak by to bolo skvelé. Yoshi, please!
Oh shit. Teraz bude špeciálka. Pekný pokus, blbečku. Wow, pokračuje, jo. Žiadne také hovátko. Zase Phantom Barge. Kurde. Robí ten Phantom Barge často. Oh, Jesus. Pekný pary. Long live the Emperor, alebo čo? Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. Jo no, kamaráde, keby si tak počúval. Tak či tak, to by sme mali, dámy a páni. A čo teraz ďalej? Teda v Sunbreak máme všetko hotové. A jak obvykle, všetky cesty vedú do... Well... Tábor... Ulbry, niečo dedina... Čo je toto tu? Republikská brána. Vyzerá tak, že by sme mohli ísť sem, pretože... Tam je pravdepodobne ten adamantový, jestli správne chápem. Ktorého máme ešte seknúť. Ale dámy a páni, sekneme ho až v ďalšej epizóde. Díky moc za sledovanie tejto epizódky. I sa uvidíme v tej ďalšej. Zatiaľ sa majte krásne a veľmi príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.